에르족 드모론 설계사무소가 유럽의 다양한 나라는 물론 미국과 홍콩 지역에 지사를 두고서 국제적인 활동을 하는 것으로 알고 있습니다. 하지만 송원 아트재단 건축물은 한국에 세워지는 에르족 드모론의 첫 번째 건축물인데 건축가가 통상 새로운 그 지역의 건축물을 맡게 되면 그 지역의 특성을 연구하고서 디자인을 시작하게 되는데 한국이라는 지역적 특성에 접근하는 에르족 드모론 고유의 어떤 방식이 어떠했는지 궁금하고요. Bon, merci pour la question. Pour préciser, ce n'était pas notre premier projet en Corée et ce n'était pas notre première visite en Corée. C'est-à-dire que nous avions, il y a quelques années déjà, eu des contacts à Séoul. Le projet n'a malheureusement pas été réalisé. Donc, c'était un retour en Corée du Sud, un retour à Séoul. Il est clair, quand le projet devient concret, la perception et aussi la compréhension d'un ouvrage ou d'une œuvre est différente. Donc, au sein de l'agence, nous occupons toujours, nous nous engageons toujours pour faire des recherches, sur le site, mais pas seulement des recherches qui vont aussi au-delà des données du site et des données fonctionnelles ou légales d'un projet. Nous aimerions aussi comprendre au-delà du projet architectural ou du projet urbain où nous nous engageons. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre un état d'esprit, un état du lieu, un esprit du lieu qui définit au fond ce travail et ce lieu. Pour la Corée du Sud, nous étions intéressés à la politique comme pays d'Asie de l'Extrême-Orient, un pays comparé à d'autres pays quand même de taille médium, disons, entouré de grandes forces politiques et qui est au fond un peu aussi comme la Suisse, quelque chose qui est au sein de tout un contexte politique autour du pays lui-même. Ça nous a intéressé. Comment est-ce que la Corée réagit à cette condition politique, géopolitique? L'économie nous a intéressé aussi. Les grandes compagnies coréennes que nous connaissons bien entendu en Europe aussi, qui sont internationales, qui sont globales. Comment cette économie a pu se développer en si peu de temps, si je peux me permettre de dire ça. C'est comme la compagnie de ST International, je crois qu'elle a 50 ans ou un peu plus de 50 ans. Donc, ce sont quand même des compagnies et une économie plutôt jeune, si je me permets de le dire comme ça. Aussi, la ville ou la partie de la ville où nous travaillons, Gangnam, au sud de la rivière, est une partie de la ville qui est au fond plutôt récente. Il y a 50 ans, à mon avis, à ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup de villes, pas beaucoup d'urbains à cet emplacement-là. Donc, nous sommes dans une dynamique très forte. Et au fond, c'est cette dynamique économique, politique, sociale, culturelle et aussi qui nous intéresse en particulier. 그런데 지금 방금 하신 말씀이 아마 두 번째 질문하고도 다 연계가 된 것 같은데 특별히 그 송원 아트홀이 놓여진 강남, 그러니까 그 강 아래쪽에 강남의 그 신흥 도시에 대해서 어떤 컨텍스트의 독특함을 알고 계시는지 또 느낀 바가 있으신지. Oui, je pense que nous comprenons la ville et les villes aussi de l'Extrême-Orient comme des villes qui se régénèrent assez rapidement. La durée de vie de bâtiments sont plutôt courtes. Et un bâtiment avec une fonction publique, nous pensons qu'il devrait avoir une durée de vie plus longue. Donc, il a
une continuité, une durabilité différente des bâtiments commerciaux qui dominent le paysage urbain. 그러면 이제 컨텍스트라는 것이 도시적인 컨텍스트가 있을 테고요. 그다음에 어떤 심리적인 거나 역사적인 컨텍스트가 존재할 텐데요. 송원재단이라고 하는 기업의 재단 그 아트홀을 의뢰받으면서 그 속에 어떤 기업의 이미지 같은 것들을 기업의 컨텍스트를 건물 속에 배려해 넣으려고 한 노력이 있으셨는지 그런 게 있는 것처럼 보이는데요. 어떠셨는지 궁금합니다. Nous avons, avec le maître de l'ouvrage, nous avons opté justement pour une expression forte du bâtiment, c'est-à-dire que ce bâtiment qui est un bâtiment avec une fonction de culture, que ce bâtiment est une expression et une position et une présence forte dans le contexte urbain, comme je l'ai décrit avant, qui est un contexte urbain qui est plutôt générique, si je me permets de dire ça. C'est une architecture très fonctionnelle, je pense, surtout en acier et en verre, qui est hétérogène aussi. Il n'y a pas d'homogénéité comme disons, une avenue à Paris ou à Vienne. Donc, c'est des bâtiments de différentes hauteurs, aussi de différentes années de construction, différentes matérialités, différentes couleurs. Et sachant que nous étions au fond au plus haut de l'avenue, c'est-à-dire que l'avenue, elle a une forme en courbe et nous sommes situés au fond sur la croupe de cette avenue, et aussi sachant que nous avions des limites concernant la hauteur du bâtiment. Donc, nous ne pouvons pas faire un bâtiment qui est plus haut que tous les autres. Et donc, nous avons plutôt opté pour une stratégie d'un bâtiment à forte expression architecturale. On va en parler après. Qu'est-ce que caractérise cette architecture? C'est clair. 네, 감사합니다. 지역에 있는 우리 이제 한국에 있는 건축가들한테는 되게 관심 있는 부분이기도 합니다. 이제 에르족 드무론이라고 하는 이제 그랜드 아키텍트와 같이 일할 때에 이제 한국에 있는 지역의 건축 설계 파트너가 되게 중요한 역할들을 많이 할 텐데요. 정림 건축이 지역 파트너로서 어떤 식으로 그 건축의 건물에 대해서 소개를 해줬고 건축주의 필요에 대해서 설명을 해줬고 또 에르족 드무론의 디자인을 한국에 잘 안착시킬지에 대해서 잘 중재해 줬는지 그런 부분에 대한 정림의 역할 같은 것도 말씀해 주시면 참고가 될 것 같습니다. John Lim, architecte, a été choisi par le maître de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Et ont été vraiment un grand soutien pour nous. Nous avons toujours, quand nous travaillons à l'extérieur de la Suisse, nous avons des collaborations avec des architectes locaux. Les architectes locaux qui connaissent justement les conditions locales. Et donc, ça, c'est toujours la base d'une collaboration pour nous, pour Herzog & de Meuron, pour un travail, pour un projet international. Ensuite, je parlerai après de la collaboration elle-même. Je fais des phrases plus courtes, madame, maintenant. Si vous permettez, monsieur de Meuron, je pourrais parler un petit peu de notre collaboration, le rôle de John Lim Architecture. Allez-y, oui, bien. Ouais. Voilà. Donc, John Lim était chargé des solutions techniques et réglementaires. Le code urbain du site est très complexe, comme vous savez. Donc, déterminer la bonne hauteur entre les étages était crucial pour satisfaire les surfaces requises dans un petit volume. Pour ce faire, nous avons entamé l'étude des réseaux sanitaires et divers dès l'avant-projet sommaire. La forme triangulaire crée l'espace en pente. Les poteaux sont inclinés aussi.
Les poutres précontraintes sont plates et larges pour gagner la hauteur sous plafond. Donc, bon, on a beaucoup travaillé pour satisfaire ces conditions particulières au niveau structure. J'aimerais parler aussi de l'installation des fenêtres. On a caché les cadres des fenêtres, on ne voit que les verres. Ceci renforce le volume et la pureté du matériau. Dans la phase de l'avant-projet définitif, un architecte de Zhonglim a travaillé à l'agence de HDM afin de finaliser ce dossier. Voilà, c'était un petit peu détaillé, mais c'est la description de notre projet. Je pensais très bien que vous aussi, vous décriviez comment vous avez vécu cette collaboration qui, pour nous, a été très fructueuse, donc très constructive aussi et très positive. Vous l'avez dit, au fond, il s'agissait de comprendre le contexte et les contraintes légales. Et le client avait aussi un besoin de procéder de façon rapide. Et je sais qu'au départ, nous avions un volume un peu différent qui n'était pas en règle avec la loi existante. Si on pose la question de la forme du bâtiment et aussi la genèse de cette forme est au fond définie par une ligne qui est légale. Au fond, c'est un angle légal, c'est un profil prescrit, défini. Et donc, je pourrais, au fond, définir le projet, ou décrire le projet par une formule très simple. Il s'agissait de maximiser le volume extérieur. Il s'agissait de minimiser, comme vous l'avez dit, avec la structure portante, les volumes servants, c'est-à-dire la structure, les fluides. Il s'agissait de maximiser les volumes intérieurs desservis, servis, c'est-à-dire les volumes utilisables, et de les optimiser l'un avec l'autre. Je fais un exemple. Du rez-de-chaussée, on accède, on monte au premier étage par un large escalier, et cet escalier est le plafond de la rampe qui descend vers les sous-sols. Je pense que ça, c'est crucial pour le projet. Cette pensée et au fond, ce but, au fond, de maximiser, d'optimiser le tout sur, comme vous l'avez dit avant, aussi sur une parcelle relativement petite et sur un volume aussi relativement défini comme petit. 네, 건축가들이 좋아할 만한 건축물의 형태하고 이제 외형 볼륨에 대해서 질문을 드리겠는데요. 제가 알기로 통상 에르족 드모론의 프로젝트는 주로 그 포멀리즘을 그러니까 포멀한 형태를 지향하기보다는 아주 단순한 직육면체의 형태를 가지고 많이 작업을 해왔습니다. 그런데 이제 서울에 놓여진 송원재단 같은 경우에는 방금 말씀하신 대로 아주 날카로운 좀 고딕 성당과 같은 그런 형태의 뾰족한 그 형태를 선택하셨는데 주변에 있는 그 인터내셔널 스타일에 가까운 강남, 그러니까 서울의 오피스들과 어떤 차별화하기 위한 의도적인 전략이었는지 그런 부분에 대해서 여쭤보고 싶습니다. Comme je l'ai décrit auparavant, nous avons au fond trouvé cette forme sur place. Cette forme, c'est comme plus ou moins imposé. Respectant justement les principes que j'ai définis avant d'optimisation et de maximisation. Donc cet angle est un angle virtuel, est une ligne virtuelle qui nous a donné la forme d'un bâtiment matériel. Et cette forme nous a intéressés parce qu'elle a quelque chose d'iconique,
elle a quelque chose de symbolique aussi. Elle a une expression forte du fait qu'elle est unique en cet endroit. On la remarque, on la voit, on la perçoit comme quelque chose qui attire. Quelque chose, c'est un point d'attraction ou un volume d'attraction. 단면에서나 측면에서 봤을 때는 이렇게 뾰족한 삼각형의 형태를 갖고 있지만 정면에서 인면 그 엘리베이션에서 봤을 때는 완전히 막혀 있는 솔리드한 볼륨으로 되어 있고 최소한의 창문만 뚫고 있는데 그것이 그런 요청은 건축주의 요청에 반응한 것입니까? 아니면은 에르족 드무론 고유의 또 다른 어떤 강력한 이미지를 주변에 있는 유리 건물에 대한 대비되게 해서 강력하려고 하기 위해서 한 것인지 어떤 의도가 있는지 궁금합니다. C'est toujours une combinaison des trois, disons. Reprenons encore une fois la forme iconique. On le voit, nous faisons des signes avec les mains. C'est-à-dire que vous pouvez presque avec les mains, vous définissez le caractère et l'identité du bâtiment. C'est comme si vous faites comme ça, regardez maintenant, comme ça fait la Tour Eiffel. Hein? Paris, hein? Vous étiez à Paris. Ouais. Ça, c'est la Tour Eiffel. Ouais. Et ça peut être justement Songül Art Center. Je pense que ce sont des formes claires et fortes qui définissent des endroits spécifiques dans l'urbain. Et c'est ça, et pour une institution culturelle publique. Je parlerai ensuite de la façade, côté avenue. Traduisez peut-être ça encore. 네, 그런 의미도 분명히 있고요. 그런 건축가의 의도를 기능적으로 또 해결해야 되는 것이 주인의 역할이기도 했는데요. 아까 말씀드렸었던 것처럼 최적의 면적을 확보를 하기 위해서 그리고 사선 제한이 있기 때문에 각 층을 서비스하는 코어가 가장 높은 쪽으로 있어야 됩니다. 그게 바로 대로 쪽이죠. 그래서 잘 아시다시피 코어가 대로 쪽으로 있다 보면 거기에는 창문을 내기가 어렵게 됩니다. 그래서 굉장히 솔리드하고 미니멈한 창문을 낼 수 있는 조건이 형성이 된 것이죠. 그런 기능적인 해결 방법과 건축가의 의도가 결합된 결과라고 보시면 되겠습니다. Voilà, donc il y a la dimension technique, la dimension que vous venez de décrire, il y a la dimension fonctionnelle aussi, sachant que surtout vers le bas du bâtiment, ce sont des salles d'exposition et des salles d'exposition avec peu de lumière naturelle. Donc là aussi, c'était judicieux et de ne pas faire trop d'ouverture. L'expression du bâtiment est importante, au fond, de se différencier des bâtiments existants avoisinants, qui sont plutôt des bâtiments avec une architecture ou des éléments répétitifs et qui sont construits et constitués en verre et en acier. Si je regarde ici une photo là de l'avenue, c'est au fond, comme vous l'avez décrit avant, de International Style, ce sont des bâtiments en verre et en acier avec une géométrie de façade plutôt répétitive et plutôt, disons, monolithique. Non, pas monolithique, homogène. Homogène. Et nous avons choisi pour un mur minéral, pour une architecture minérale, contrairement au verre et à l'acier, une architecture minérale et une architecture avec peu d'ouverture vers le côté sud, vers le côté avenue.
Et ceci, comme vous l'avez dit, est aussi dû justement que du fait que les gaines techniques, les gaines pour les ascenseurs et les escaliers de secours se trouvent où le bâtiment est le plus haut. C'est-à-dire que là, nous avons ces éléments qui desservent le bâtiment et qui ne sont pas des surfaces au fond desservies, des surfaces utiles où il y a des expositions et où il y a des bureaux, étant situés vers le nord, de l'autre côté. 네, 인터뷰가 끝으로 가고 있습니다. 힘내십시오. 예, 저 같은 브리또 전 아키텍트, 저 같은 젊은 건축가한테는 에르족 드무론의 작품에서 가장 관심이 가는 부분이 사실은 그 파사드 외피에 대한 얘기입니다. 에르족 드무론의 여러 작품들이 전 세계 건축가들에게 미쳐온 영향을 제가 생각하기에는 물론 다양한 좋은 가치들이 많이 있겠지만 특별히 파사드의 다양한 표현 방식의 어떤 독창성을 들 수 있을 것 같습니다. 다시 말하면 에르족 드무론의 그 이력 전반기에 바젤 그 스테이션에 있는 시그널 박스라든지 최근에 바젤이 완성된 그랜드 컨퍼런스 홀 같은 경우에 보면 일관되게 그 얇은 메탈 띠를 이렇게 감아서 붕대 감는 방식으로 해결하기도 하고 또 오모테산토 같은 데서는 아주 볼록볼록한 유리를 가지고 파사드의 이미지를 표현하기도 하고 그 다음에 또 다양한 방식으로 또 프린팅하는 방식으로도 파사드를 해결하기도 하는데요. 몇몇 리콜라 창고 같은 경우에도 프린팅을 사용을 하셨죠. 이제 그런 어떤 다양한 파사드가 있는데 송원재단의 파사드에서는 어떻게 고유의 그 시도를 하셨는지 그 부분에 대해서 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. Nous avons parlé de la forme du volume. Maintenant, l'expression architecturale du projet et du bâtiment. Donc, cette décision, nous avons étudié plusieurs matériaux. C'est clair que nous avons étudié le bois, nous avons étudié l'acier, nous avons étudié le métal, le verre aussi, et nous avons finalement opté pour les raisons déjà élaborées pour le béton. Et un béton qui est visible, c'est-à-dire que la structure portante est située à l'extérieur de l'enveloppe. La structure portante est visible. C'est le béton. L'isolation étant à l'intérieur du bâtiment, en parenthèse. Allez, après, je parle de la surface. Donné que le béton, que la structure portante est à l'extérieur et visible, quelle est sa surface? Nous sachons qu'il y a différents traitements de béton visible. Le béton est coulé dans un coffrage. Le coffrage est en métal ou en bois. Nous avons choisi, nous avons opté, nous avons défini un coffrage en bois, c'est-à-dire que cet élément de bois, des éléments naturels, et cet élément chaud soit aussi une partie de l'expression architecturale du bâtiment. Encore en plus que Songgeun, à ma connaissance, veut dire pain caché. C'est un peu comme une petite histoire que l'on a pu aussi raconter par ça, le pain caché, c'est-à-dire invisible. C'est-à-dire que le coffrage n'est plus là, mais il laisse une impression sur le béton. Et cette impression, c'est la surface, c'est l'écorce ou la surface d'un bois. C'est tout simple. Et ceci donne justement cette attraction visuelle, mais aussi une attraction haptique au toucher, intéressante, à notre avis, pour la perception d'un bâtiment. D'une architecture, c'est mieux, la perception d'une architecture. D'une architecture. La perception d'une architecture. D'accord.
연결되는 질문인데요. 송원재단의 독특하고 강렬한 외피에서는 결과적으로는 아주 그 브리트한, 그러니까 날 것 같은 표현이 되고 있지만 자세히 들여다보면은 그 파사드의 이면에 또 다른 어떤 상징적인 의도를 숨기고 있는 것 같은, 방금 소나무에 대해서, 소나무 그 부집에 대해서 말씀을 하셨는데요. 이런 어떤 송원재단의 외벽에 노출 콘크리트 파사드가 현대 건축의 역사 속에서 어떠한 가치를 발휘할 수 있을지에 대해서 생각하시고 하셨겠죠. 그런데 이제 그 부분에 대해서 좀 심오한 어떤 그런 심볼릭한 의미가 있는지를 좀 여쭤보고 싶습니다. Je pense que c'est très bien que vous parliez de souhait. Qu'est-ce que l'on souhaite? Parce que l'on ne peut pas prétendre. Je pense que ça, c'est une notion très importante en tant qu'architecte. On ne peut pas prétendre que c'est comme ça, ou pas comme ça, et pas comme cela. C'est-à-dire que ce sont des propositions et qu'une perception visuelle, mais aussi sensorielle, avec tous nos sens, est très subjective. Donc, c'est très individuel. Ça peut être aussi social, c'est-à-dire une société ou une partie de la société perçoit tel et tel bâtiment de telle et telle façon. C'est-à-dire que c'est ça qui peut être la meilleure comme destin d'un bâtiment ou d'une architecture, c'est qu'une culture, c'est qu'une société, c'est qu'un groupe accepte premièrement ce bâtiment, le trouve intéressant, le trouve même beau, c'est-à-dire qu'il y a une attraction esthétique, c'est-à-dire que l'esthétique, le côté esthétique d'une architecture est primordial, à mon avis. Et à la fin, ce sont les codes culturels, et en particulier coréens, sud-coréens ou de Séoul, qui au fond, qui font cette perception du bâtiment. Et pour cela, ça m'intéresserait comment vous, Zhang-Lin, mais aussi vous, Coréens, vous, Séouliennes, vous percevez ce bâtiment. Parce qu'au fond, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que moi je pense ou ce que je veux, mais c'est comment vous aussi, vous vivez cette architecture. 네, 저도 거기에 한 말씀 더 덧붙이면요. 무슈 드무롱께서 이 송은재단의 뜻을 한국말을 번역을 할 때 불어로 이렇게 뺑까쉐라고 말씀을 하셨는데 그 한자의 뜻을 보면 그런 뜻도 있지만 은둔자, 에흐미트, 르뺑 에흐미트라고도 해석을 할 수 있거든요. 그래서 송은재단이 이렇게 젊은 한국의 아티스트들을 음지에서 티나지 않게 계속 이렇게 숨어서 한 소나무처럼 그렇게 후원한다라는 그런 것이 송은재단의 철학이기도 하거든요. 전달이 된 거죠. 네, 그게 전달이 됐고요. 그래서 그런 송은재단이 지향하는 그런 철학과 필로소피를 HDM에서 굉장히 적절하게 또 거기에 송판무늬 거푸집이라는 것도 아주 잘 어울리는 메타포로서 그 송은재단이 가장 잘 어울리는 건축물을 디자인해 주셨다고 생각을 합니다. Ça me rend très content parce que je pense que c'est ça ce qui est important, c'est que l'architecture, elle attache et qu'elle parle, si on peut le dire. On a beaucoup parlé d'architecture parlante, mais moi je parle qu'elle ouvre un échange avec l'homme, avec les hommes, avec la population, avec les habitants de Séoul. Je pense que cette discussion que nous avons est intéressante, ce point, ce thème. Pour moi, l'art et aussi l'architecture sont placés sous le signe de la conjonction. C'est-à-dire que l'art, mais aussi l'architecture, rassemblent nous, humains, avec une réalité urbaine, avec le monde, avec une société, avec
même avec l'univers. Je pense qu'on peut aller presque jusque-là. C'est-à-dire que l'architecture, comme quelque chose de physique, de matériel, il rassemble et relie avec le mental. Et c'est ça, si une architecture ou un art arrive à faire ça, je pense que ce sont des moments qui sont très pleins d'inspiration pour chacun et chacune d'entre nous. J'ai oublié avant, parce que vous avez parlé de visible et invisible, ou on a parlé de visible et invisible, c'est-à-dire que de rallier ou de mettre en relation le visible avec l'invisible. Je pense que ça, ce sont des éléments, disons, à mon avis, fondamentaux pour la perception d'une réalité, mais aussi pour la compréhension de soi-même et de soi-même dans une société. Et si nous arrivons, nous, je parle de nous en groupe, comme ça, à proposer ou aussi à réaliser une architecture où les gens sont aussi curieux. J'étais à Séoul et les gens, ils ont touché la façade. On est nouveau au toucher, c'est-à-dire qu'il y avait comme une curiosité qui ailleurs n'est pas existante. Donc là, il y a eu cette curiosité d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait là, donc cet architecte. Et ensuite, il y a ce porche qui mène vers l'intérieur, donc qui est une invitation à, au fond, entrer dans le bâtiment et aussi à, au fond, faire l'expérience des expositions, des installations ou de l'art qui est montré à l'intérieur du bâtiment. 마지막 질문을 드리도록 하겠습니다. 한국이라고 하는 동아시아 지역의 송원재단과 현대미술관이라는 어떤 시대성에서 비추어 볼 때 건축가로서 이 송원재단이, 이 송원미술관이 이 지역에서 어떻게 작동되었으면 좋겠습니까? J'ai pu être présent, malgré le Covid, lors de l'inauguration du bâtiment en automne passé, 2021. Pour moi, c'était une expérience très, disons, très forte. Premièrement, de voir personnellement avec mes propres yeux le bâtiment, de comprendre les espaces. On le comprend seulement quand les espaces sont vraiment, vraiment construits. On peut l'avoir en tête, on peut l'avoir sur l'ordinateur, on peut l'avoir en maquette, on peut l'avoir dans tous les différents outils qui nous aident à comprendre et anticiper une réalité architecturale réelle. Mais de le voir, c'est encore une expérience encore beaucoup plus forte. Et j'ai été au fond très impressionné aussi par le fonctionnement, si je dirais, du bâtiment, dans le sens que les inaugurations et les visiteurs formaient un groupe de personnes très vivants. C'est-à-dire que le bâtiment, mais surtout les expositions, l'installation, a stimulé des échanges, a stimulé des impressions. C'est-à-dire que on espère, ou j'espère, que ce bâtiment soit un lieu d'échange, un lieu fort où des concepts artistiques, des idées artistiques, des pensées artistiques sont mises à disposition aussi pour les percevoir, pour les voir, pour en débattre et pour s'échanger avec autrui. Donc, devenir un lieu fort pour un échange culturel et un lieu social surtout aussi. C'est-à-dire que ce sera un lieu où les gens vont se rencontrer, je l'espère. Et donc, oui, je pense que j'ai compris aussi votre collaboration et votre intérêt, aussi que vous avez vécu cette collaboration aussi d'une manière très agréable et constructive. Et donc, nous aimerions continuer à travailler en Corée du Sud, à Séoul,
nous pensons que c'est un endroit qui est pour nous intéressant, aussi du point de vue comment les gens se rencontrent. J'ai eu beaucoup de rencontres très, très agréables aussi avec les gens qui sont ouverts à aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Je pense que ça, c'est important. Je pense que ça, nous le sommes aussi. Nous sommes aussi en Suisse. Et donc, ces échanges culturels sont très fructueux et vraiment, j'espérais continuer une collaboration. C'est une collaboration avec John Glim. Anytime. Anytime. Si vous avez des projets avec lesquels vous aimeriez vous engager avec nous en tant que partenaire, nous sommes à votre disposition. On peut en parler une autre fois si vous avez quelque chose de concret. Oui. Donc, l'intérêt pour travailler en Corée est très grand parce que nous pensons que ça peut être vraiment quelque chose de très positif, quelque chose pour apporter quelque chose à la qualité de vie à Séoul et en Corée. Oui, à bientôt, j'espère. Merci. Ciao, ciao. 송원 아트센터를 방문하면서 느낀 점이 두 가지가 있는데, 첫 번째는 그 강남에 무미건조한 아주 그 일관된 건물들이 쭉 들어서 있는데 아주 뚜렷이 드러나는 기념성을 갖고 있다는 사실이고, 또 하나는 에르족 드무론이 항상 작업에서 신경 쓰는 부분인 것 같은데요. 그 표면의 처리를 독특하게 함으로 말미암아서 또 다른 건축적 감흥을 일으키는 전략, 그것이 눈에 띄었습니다. 그런데 우리가 멀리서 그 건물을 접근하면서 바라봤을 때 마치 중세 도시 속에서 드러나는 고딕 성당과 같은 그런 어떤 요쪽한 첨두의 이미지를 보면서 인상 깊게 그 건물을 바라볼 수 있는데, 사실 에르족 드무론이 지금까지 해왔던 작품의 그 작업의 방향은 전혀 그런 기념적인 작업이 아니거든요. 물론 거대한 대지 속에서 단순한 볼륨을 가지고 눈에 띄게 뚜렷하게 그 존재감을 주는 작업은 있었지만, 의도적으로 어떤 형태를 가지고 독특하게 드러나게 하는 전략은 아마 그분들이 쭉 해왔던 작업들하고는 반하는 작업이었던 것 같아요. 그런데 왜 유독 서울이라고 하는 강남이라고 하는 이 현대적인 도시 속에서 이분들이 그런 약간 고딕의 이미지와 같은 그런 드러나는 형태적인 전략을 취했는가 하는 것을 저 나름대로 이렇게 생각을 해보니까, 우리 도시를 너무 호모젠, 그러니까 너무 그 단순하고 반복적인 도시로 이분들이 읽었고, 여기서 자기네들만의 고유의 것들을 드러내려고 했구나. 이제 동경에 있는 오모테산도에 가보시면 프라다 건물을 이분들이 그 프래그십 하우스죠. 프라다 프래그십 하우스를 이분들이 역시 디자인했는데, 그때 이분들이 언급했던 내용들도 그런 것들이더라고요. 주변에 그냥 기댈 만한 컨텍스트가 하나도 없었다. 그래서 우리는 우리들 나름대로의 어떤 존재감을 드러내고자 했다 해서 이제 아주 독특한 그런 볼륨의 건물을 거기서 디자인해서 제시했던 거죠. 그리고 누구나 잘 아는 그 북경에 있는 그 세둥지라고 많이 알려져 있는 북경 올림픽 경기장 같은 경우도 우리가 지금까지 경험해 보지 못한 독특한 형태의 덩어리로 디자인을 했잖아요. 그래서 이분들이 이제 동양의 건축을 의뢰받았을 때에 자기들이 아주 개념적으로 또는 미니멀하게 서양에서 하던 것하고 다른 어떤 방식의 건축 태도를 갖는 것 같아요. 그게 결국은 동양인들이 좀 더 그분들을 초청했을 때 더 뚜렷하게 그분들의 존재감을 그 건축가들의 작업의 존재감이 드러나는 것을 원하고 있구나라고 생각을 하는 것 같았어요. 그런데 이제 제가 그 기념적인 의미를 멀리서 바라보고 가까이 다가가면서 표피에서 주어지는 그 독특성을 또다시 섬세하게 들여다볼 수 있게 됐는데, 이제 그 내용은 제가 보니까
그 송은 아트 센터 측에서 말씀하시기로는 송은이라고 하는 것, 그거 자체가 소나무 송자에다가 은둔한다 할 때 그 은자인데, 그러니까 숨겨진 소나무 뭐 그런 뜻이겠죠. 그러니까 그거는 이분의 호, 그러니까 대표님의 호가 되죠. 이분의 호는 결국은 우리 동양인이 갖고 있는 또는 유교적인 전통에서 갖고 있는 어떤 겸양의 표시구나. 자기가 드러나기보다는 오히려 숨어서 조용히 자신들의 그 가치를 고상하게 발현하는 뭐 그런 의도가 있는 것 같아서 아주 예술을 리딩해가는 그런 어떤 예술센터로서는 좋은 이름이라는 생각을 저는 가졌었어요. 그런데 그쪽 센터 측에서도 그런 식의 설명을 하는 걸 보고 에르족 드무롱이라고 하는 건축가가 한국에 있는 정림이라고 하는 파트너 건축가들로부터 한국의 건축적 그 성향, 한국의 동양인의 어떤 철학, 겸양의 미덕을 갖추면서 조용히 뒤에서 숨어서 한국에 가장 뛰어나게 자라나고 있는 그런 청년 예술가들을 발굴하고 지원하는 그런 작업들을 하고 있다고 들었어요. 그것이 이 건축가들에게 전달이 되고 한국이라고 하는 그 사회 또 서울이라고 하는 이런 현대적인 도시 속에 그 동양적인 그 은둔의 가치, 그런 가치를 어떻게 그 파사드 속에서 건축물 전체 속에서 드러나게 할 것인가에 대한 고민이 분명히 있었다고 봐요. 숱하게 여러 번에 걸쳐서 그들의 작업들 속에 뭐 얄팍한 그 동판을 가지고 전체를 다 건물 매스를 둘러친다든지 아니면 스크린 위에 뭐 여러 가지 이미지를 전사해서 그 이전의 세대에서는 볼 수 없었던 아주 전위적인 건축 파사드를 만들어낸다든지 그런 노력들을 많이 해온 것을 보면 한국이라고 하는 또 동양이라고 하는 이런 유교적인 전통 속에 있는 이런 도시 속에 자기네들이 바라보는 또 자기네들이 제시하는 건축을 어떻게 새롭게 표현할 것인가에 대한 고민이 이 송은 아트센터에서 드러났다고 저는 생각을 하면서 우리가 쉽게 말하면 뭐 에르족 드무론이나 뭐 피터 줌트 같은 분들을 이제 시각적인 것이 주류를 이루고 있던 어떤 건축의 분야 속에서 그 촉각 또는 후각 같은 그런 우리가 건축에서 잘 다루지 않았던 오감에서 다른 감각들, 그러니까 시각 이외의 다른 감각들을 상당히 발굴하고 또 사람들에게 이렇게 전해주는 그런 역할들을 많이 하는 것을 우리가 통상 현상학적인 접근이라고들 많이 하는데 이 경우에서는 에르족 드무론이 한국에서 송은 아트 센터를 작업하면서 어떻게 보면 그 1차원적인 현상학적인 것에 덧대서 아주 그 고차원적이라고 그럴까요? 아니면 중의적인 의미의 어떤 상징적인 작업을 통해서 또 다른 두께의 그 파사드, 또 다른 두께의 표면, 또 다른 어떤 감각의 어떤 그 호기심을 자아내는 새로운 그 인면 표피를 찾아내지 않았나 하는 그런 생각을 보고 저는 이것은 나름대로 한국에 와서 한 작업이 그들에게도 되게 중요한 하나의 어떤 발전의 계기가 되었을 수도 있다라는 생각이 들고 우리 스스로 한국인들이 이런 것들에 대해서 훨씬 더 민감해야 되는데 오히려 저희들은 그 귀한 그 겸양의 가치를 건축에 표현하는 방법에 대해서 저희들은 익숙하지 않는데 오히려 서양의 건축가들이 들어와서 오히려 동양의 그 한국이란 나라가 갖는 그 어떤 사회가 갖는 철학에 대해서 이렇게 섬세하게 들여다볼 수 있게 된 게 참 흥미롭더라고요. 소나무의 그 결을 송판을 통해서 아주 부드러운 콘크리트가 촉촉한 콘크리트가 그 송판과 만나 가지고 이제 경화되면서 오랫동안 이제 지속되는 그런 우리 한국적 이미지라고 그럴까요? 어떤 동양화 같은 그런 이미지가 남아 있다는 것은 참 이분들이 좋은 건축가들이 한국에 와서 작업을 하면서 구태의연한
자신들의 그 작업을 반복 재생하는 것이 아니라 한국의 그 컨텍스트와 또 사회적인 것과 한국의 자연과 또 한국에서 주어진 여러 가지 그 영감들을 아주 단순하게 간결하게 딱 정리해서 보여줬다는 사실이 참 좋은 건축가들이구나. 그리고 단순하지만 그 속에서 계속적으로 서로 다르게 우리가 이해하고 또 설명되어 줄 수 있는 그런 어떤 중의적인 가치, 그걸 이제 로버트 벤츄리 같은 건축사가들은 그 컴플렉시티, 그러니까 복합성이라고 표현했는데, 모든 건축들이 너무 단순하고 무미건조하니까 포스트 모더니스트들은 거기서 벗어나려고 애를 썼잖아요. 근데 이제 포스트 모더니스트들이 해결했던 그런 방식은 어떻게 보면 너무 표피적인 방식이고 너무 쉽게 해결하려고 한 그런 어떤 대중주의적인 방식이었다면, 지금 이 에르조크 더 무로운이라고 하는 이런 건축가들은 건축에 있어서의 그 복합성을 추구하면서도 훨씬 더 진지하게 재료로부터, 자연으로부터, 그 다음에 그 컨텍스트의 배경이 되는 어떤 그 사회의 오래된 그 철학으로부터 이렇게 끄집어냈다는 것, 그걸 제가 너무 어떻게 보면 좋게 표현하는 것일지도 모르지만 제가 발견하기에는 그건 아주 중요한 예술적 가치로 제가 이해를 했고요. 어떻게 보면 저는 이제 스위스인들에 대해서 좀 존중하는 마음이 제 마음속에 있는 것 같아요. 그게 왜 그런가 하면 이제 르꼬르비제가 스위스 태생이잖아요. 그래서 제 그 선입견 속에 이분들은 좀 생각의 깊이가 다른 나라에 있는 건축가들보다 더 있는 듯하다, 이제 그런 생각들을 많이 하게 되는데, 그것이 아마 이분들이 그 스위스라고 하는 나라가 과거에는 먹을 것도 없고 힘이 없는 나라라 가지고 남자들이, 건장한 남자들을 각국에 파견해 가지고 용병으로 보내서 거기서 오는 돈을 받고 살았던 그런 되게 어려운 나라였고요. 그 다음에 그 농토가 넉넉하지도 않는 아주 산악지대에서 겨우 이제 낙농업으로 유지하고 있던 그런 나라였는데, 1, 2차 세계전을 겪으면서 이제 완전히 강소국으로 거듭났잖아요. 그리고 지금 뭐 그들이 갖고 있는 테크놀로지의 수준도 세계 최고라고 볼 수 있죠. 근데 이제 그런 어떤 스위스인들이 갖고 있는 새로운, 살아남기 위해서 만들어내는 새로운 어떤 생각들, 그 다음에 그 어떤 너무 그 무거운 그 전통의 역사 속에 함몰되지 않고 자기들 고유의 아주 가볍게 새로운 것들을 만들어낼 수 있는 그런 아방가르드적인 정신, 근데 그런 것들이 저는 스위스 건축가들에게도 이렇게 영향을 미쳤던 것 같아요. 그래서 이제 그것이 굳이 이제 우리가 우리 한국 건축가들 또는 한국 건축계의 교훈으로 우리가 이제 이 내용을 받아들인다고 하면, 저희들도 상당히 그 어려운 그 환경 속에서 살아온 민족이고, 우리나라 자체가 지금도 되게 긴장되고 어려운 속에서 지금 살아가고 있잖아요. 그런데 이런 것들이 어떤 건축이라고 하는 어떤 예술, 또 건축이라고 하는 그 분야를 통해서 아주 그 깊이 있는 그 생각의 결과물로서 나올 수 있다면, 우리가 더 참신하고 더 독특한, 전 세계 누구도 만들어내지 못하는 그런 어떤 건축을 만들어낼 수 있지 않겠나라는 생각이고, 우리가 알고 있는 선진국이라고 하는 대부분의 국가들은 항상 그 합리적이고 과학적인 것에 기반을 하고 건축을 풀어왔던 어떤 그런 기능주의적이고 실용주의인 건축가들이었다면, 우리는 훨씬 사변에 강하고 또 이렇게 전통적으로 책을 많이 읽는 그런 유교적인 어떤 전통을 갖고 있는 그런 민족들이고 하다 보면, 우리는 서양의 그 합리적인 건축 위에 덧대서 그 비욘드라고 그러잖아요. 그 서양의 합리적인 건축 너머에 있는 어떤 가치들, 뭐 상징적인 가치라든지 인간에 대한 더 고민하는 그런 가치라든지 자연을 더 소중하게
물론 요즘 시대에 우리가 자연을 그렇게 소중하게 다루고 있는 나라인지는 잘 모르겠지만 원래 우리는 자연에 대해서 되게 조심스러웠고 소중하게 생각했던 민족이었고 나라였지 않습니까? 그러면 그렇다면 우리가 그런 어떤 가치들을 우리들의 건축 속에서 적용할 수 있다면 에르족 드무론의 그 송원 아트센터를 바라보면서 우리가 지혜롭게 얻어낼 수 있는 어떤 그런 교훈이 아니겠나라는 생각을 하게 됩니다.